Years later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo ay nandito na naman sa Maligaya Market sa ukayan ni Kuya Toto. Ayan, magandang balita, naka-sale na po lahat ng mga sapatos dito, naka less 30% off. Kaya sugod na kayo guys. Alright, ayan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadayan ka lang sa YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short. Yan, eto guys, simulan natin dito sa Adidas. Oh, ganda na ito. Yan, ang price niya 1,880 less 30% off. Ito guys, so solid pa to. Size nito size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda pa na ito, pang basketball. Oh. Yan, minimal wheel drag, toe drag lang siya. Yan, ito guys, so sunod natin tong Adidas Climax Full na low cut. Yan, oh, ganda na ito, ganda ng colorway niya. Size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo ito. 1,800 less 30% off. Yan, o. Okay pa naman yung ilalim nya. Mas na goods pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, Oda City. Yan, o. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, pang basketball, pang morma, pwede ito. 1,880. Yan. Less 30% po lahat ng mga sapatos. Yan, tapos ito naman, sunod natin tong Westbrook. Yan, why not? Yan, 1,580. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Size 8. Ayan, oh. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Kunting linis lang, guys, oh. Yan. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na, oh. Tapos ito, sunod natin tong Lebron Soldier. Right, oh. Ganda na ito, guys, oh. Yan, ito lang. Medyo faded na yung midsole nya. Yan. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1,800 ang price. Yan, ba magustuhan nyo to. Size 9.5. Tapos ito naman, sunod natin tong KD shoes. Yan to guys, oh, solid pa na ito. Yan, oh, ang price niya 1,880. Tapos size, yan, size 9. Tapos ito naman, sunod natin tong Derrick Rose na Adidas. Yan, ito, goods na goods pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ang size ito, size 7.5. 1,180. Ay, 1,800 yan. 1,800 lang pala guys yan. 1,800 less 30% off. Yan, ito naman, sunod natin tong another Derrick Rose. Yan guys, oh. Ayan, kunting linis lang sa midsole, medyo yellowish na siya, pero all goods pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, minimal heel drag, toe drag, 1,880.
Yan solid size nito, check natin. You're right, size nito size 10. Yan, size 10 Derek Cruz. Alright tapos ito naman sunod natin tong Kyrie. Yung ganda na ito guys. Tapos size 9. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan ito, gamsol pa siya. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 1880. Yan, ito guys, sama na rin natin to. Ganda na ito, Jordan 11. Yan, size 7. Yan. Yan, off lang siya pero solid solid ng pagka-off lang siya. Yan, baka magustuhan niyo to, pamorma, pwede. Yan okay pa ilalim nyo. Yan, 1880 less 30% off. Tapos ito, sunod natin tong kay LeBron James. Yan, ganda pa na ito guys. Yan, kunting linis lang siya, wala pa siyang punit, wala pa siyang solsep Tapos yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman, 1880. Yan, baka magustuhan nyo to. Size nito size 9 sa US. Yan dyan pa yung original insole nya. Tapos ito naman, sunod natin tong another Kyrie Irving. Yan size 9 naman to. Yan ganda ng colorway na ito guys. Wala pa siyang punit wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 1880. Yan, less 30% off. Tapos ito, sunod natin to guys, another LeBron James. Yan ganda ng colorway nya, Lakers size 9. Yan, nandiyan pa naman yung original insole nya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1880, ba magustuhan nyo to. Yan, LeBron King James. Yan alright guys, KD. Yan okay pa to, goods na goods pa, size 8.5. Yan magustuhan nyo to, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set yan, ba magustuhan to, okay pa yung ilalim, 1880. Ayan, ito guys, may mga Jordan 11 dito. Ayan ayan, ito pakita natin. Yan guys, yung logo nya yan solid yan, ba magustuhan nyo to, size nito size 9. Yan, ito lang medyo may konting issue lang siya. Yan, diskartehan nyo na lang, pero okay pa yung ilalim 1880. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman sa mga naghahanap ng pamorma, ayan Adidas Ultra Boost. Yan, ang size nito din natin makita. Yan, tingin ko mga size 8.5. Yan baka magustuhan nyo to guys 1580 less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan Flyknit. Yan size naman ito size 10. Yan, baka magustuhan nyo to, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, pwede pa pangharabas to. Yan, yung ilalim nyo. Yan, 2.2 ang price. Tapos ito, sunod natin to guys Jordan 6 ring. Yan yan, sign of usage lang to, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 1580. Yan, ang size nito size, yan, check natin. Yan, size 8.5. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie. Yan ganda na ito guys. Yan solid po, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, pamorma, pangharabas, pwede yan. Minimal heel drag, toe drag, 1580 less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong another KD Nike Renew. Yan, ganda rin na ito, ganda ng colorway, size 12. Yan size 12. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 2.2. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan Legacy in low. Alright, yan, size neto, check natin. Yan, size ano na guys, size yan, 10.5. Yan sa mga size 10 dyan. Yan, ito guys Jordan Legacy low. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan
Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag to, wala naman. Yan, 2 ang price. Tapos ito guys, oh. Yan, solid din eh ito. Ang ganda, oh. Jordan shoes na ano to, parang flight speed. Yan, oh, na size 8.5. Yan, diyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, ang ilalim nya. Yan, 1880 less 30. Tapos ito, sunod natin tong Jordan Future na mid cut. Yan, 9.5 naman to ang size nya. 9.5. Yan. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole tape. Tapos all goods na all goods pa yung ilalim. 2 ang price. Tapos ito, sunod natin tong another LeBron James. Yan, ganda ng colorway nito guys, oh. Kapansin-pansin. Yan, solid pa yung ilalim. 2 ang price. Yan, oh, all goods na all goods pa to. Solid. Size nito, size, check natin. Yan, size 7. Yan, sa mga size 7 dyan guys, oh, yan, oh. All goods na all goods pa, oh. Knit post site. Yan, oh, LeBron na knit post site. Yan, 2. Yan, ito guys, oh, sunod natin itong Jordan 5. Yan, oh, reflectorize yung tang nya. Yan, magustuhan nyo to. Sign of usage lang, yan, medyo faded na yung midsole nya, pero okay pa, goods na goods pa to. Wala pa siyang punit. Yan, wala pa rin siyang upod, oh. Yan, 2 ang price, less 30% off. Tapos ito naman, another LeBron James. Yan, oh, 1880. Okay pa yung ilalim, oh, all goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Size 8.5. Tapos ito, Kyrie na X Kobe, ano. Yan, size 8 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, less than 30% po lahat ng mga sapatos. Yan, 1880. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8. Ito pa, napaka solid. Ganda ng colorway, oh. KD shoes. Medyo malaki nga to. Medyo malaki ang size. Yan, all goods na all goods to. 2 ang price na ito guys, oh. Yan, check natin yung size na ito. Alright. Yan, wala siyang size. Ito ko mga size 12 to guys. Size 12 or 11 and a half. Yan, oh, solid pa na ito. Tapos ito pa, sunod natin tong Adidas. Yan, oh, solid din na ito. Yan, all goods pa yung ilalim. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole tape. 2 ang price. Tapos size 11 and a half. Yan, oh, sa mga size 11 and a half dyan, oh, puntahan nyo na to. Naka-less na siya ng 30% off. Tapos ito naman, another LeBron Soldiers. Yan, oh, solid pa na ito. Size, ano to, size 8 and a half. Yan, oh, magustuhan nyo to. Sign of usage lang, pero wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole tape. Yan, minimal heel drag toe drag, 1880 less 30. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 1 na yan, Chinese New Year. Yung mga logo niya guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 7 and a half. Yan, ang price niya 1880. Yan, oh, okay pa yung ilalim, oh. Konting linis lang. Tapos ito, sunod natin tong Paul George. Yan, ganda ng colorway na ito. Kapansin-pansin, makulay. Tapos okay pa yung ilalim, oh. Ang price niya 18. Yan, 18 less 30. Yan, ang size nito, yan, size 7.5. Yan, sa mga size 7.5, oh, okay pa to. Ganda po, oh. Ganda ng colorway. Yan, oh, 18. Yan, ito guys, oh, may nakita tayo rito, Kobe. Ayan, oh. Yan, medyo ano na nga lang siya, sign of usage. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na agad. 1580 less 30. Tapos ito pa, may nakita tayo rito. Ayan, Nike Fly Ease
Yan, ilalim niya, yan, kunting linis lang. Pero wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang upod. Yan. Yan, 1,580. Size ano to? Size 10.5. Tapos ito pa, another solid na Lebron James. Eh, yan, oh, ganda ng colorway nito. Gamsol pa siya, guys. Oh. Yan, wala pa siyang upod. Tapos ang price niya 1,580. Size 7. Yan, oh, size 7, guys. Oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ng ano nyo. Ganda ng shoes nyo. Solid. Yan, meron pa sa baba, guys. Yan, oh, mga Yeezy. Yan, oh. Ito, ang price nito 1,500. Yan, naka-less na po lahat ng mga sapato. Less 30%. Yan, ito guys, oh, pang jogging, pang araw-araw. Yan, ito, 1,500 lang, oh. Size nito, size, yan, medyo nasa ilalim. Tingnan mo, size 8. Yan, oh. Tapos ito, may nakita tayo ritong fila. Yan, sign of usage lang. Minimal heel drag, toe drag. 550 lang to, guys, oh. Yan, 550, less 30% off pa. Yan, oh. Yan, size 7.5. Yan, o, pila. Yan, New Balance. Yan, o, collab siya ng Batman, guys. O, yan. Yan, New Balance 580. Yan, o, pwede pa ito pang harabas, o. Yan, 1,200. Yan, less 30% off. Size 9.5. Tapos ito pa, may nakita tayo rito sa gilid. Ito, Kyrie fly trap na medyo maliit lang. Yan, size 6.5. Yan, o, minimal heel drag, toe drag. 1,200 less 30. Yan, o. Yan, guys, o. Yan, o, baka magustuhan nyo, o, sa malilit ang pa. Tapos ito pa, another Nike na pang basketball. Yan, o, ganda pa na ito. Yan, 1,200 less 30% off. Size 8. Lebron James. So dito naman tayo sa kabila. Ito, pamorma, pang jogging, pang running, pwede. Nike M2K. Yan, 1,800. Yan, o, halos bago pa, wala pang upod. Tapos ang size nito, size 10. Yan, o. Yan, o, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos ito, sunod natin tong Fall George. Yan, o, ganda ng colorway niya, para siyang panda. Yan, ang size nito, size 8. Yan, o, magustuhan nyo to, guys, o. Yan, 1,500 less 30. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Yan, ganda ng ano, ganda ng forma rin, o. Yan, ang size nito, size 7. Yan, o, solid pa to. Minimal heel drag lang siya, o. To wala naman, 1,500 less 30. Tapos ito, sunod natin itong 7 carry na Under Armour. Yan, o, size naman na ito, size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo ito, guys. So, okay pa ilalim, o, all goods po. 1,880 less 30. Tapos ito pang Nike SB. Yan, o, Nike SB. Di ko alam kung anong collab to, guys. Yan, o. Yan, ganda na nyo, gamusa siya. Yan, ang size nito, size 8. Yan, o, gamusa, guys, o. Yan, baka magustuhan nyo to. Gamsol pa siya, o. 1,800 less 30. Tapos ito, sunod natin itong Puma. Ayan, Puma Cell. Yan, baka magustuhan nyo to, guys, o. Ilalim niya, okay pa naman, o. Wala pang ganong upod. 1,200. Tapos ang size nito, size 8.5. Ayan, o. Tapos ito, guys, oh, New Balance. Yung ganda rin itong gaang, oh. Pwede siyang pang jogging, pang gym. Ayan, oh, baka magustuhan nyo to. Ang price niya 1,500. Ayan, less 30. Size nito, size 8.5. Tapos ito, may nakita tayo rito, guys, oh. Solid, oh, Adidas. Ayan, Adidas Futro. Ayan, oh, Futro Mixer. Ayan, oh, solid, oh. Size ano to, size 7.5. Yan, oh, solid, para siyang ano, para siyang New Balance pero Adidas siya. Ayan, oh, ganda rin ito, guys, oh.
pamorma, ayan oh. Halos wala pa siyang upod. Ang price niya 1,200. Less 30% off pa oh. Ganda oh. Tapos ito, sunod natin tong Nike SB Dunk Low Pro. Ito guys oh, punting linis lang to. Tapos 1,200. Ayan oh, all goods pa yung ilalim. Size 7 to guys, size 7. Yan oh, kung magustuhan nyo to, pamorma, pangharabas, pwede pa to. Yan, ito yung pares nyo. Yan, magustuhan nyo to guys, all goods pa to oh. 1 to less 30. Tapos ito pa, another M2K. Yan oh, ganda ng colorway na ito, goods na goods pa oh. Yan, ang price nito 1.8. Yan oh, ilalim nyo, panalo pa to. Size ano to, 8.5. yan no. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Tapos ito Converse, yan, All Star, para siyang ano, sunflower. Yan, yan, baka magustuhan nyo to. Size 7.5. yan, 1.2 less 30. Ito naman, sunod natin tong pang basketball shoes na KD. Yan o, ganda rin na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa ilalim mo, panalo po, 1,580. Yan, size na ito, check natin. Yan, size 8. Yan, size 8 to guys, so puntahan nyo no. Ito another KD naman. Yan o, ganda na ito, mga ano, unang release. Yan, gamsol pa siya oh. Yan, 1.5. yan, size 8.5. alright, ito guys, so Ralph Samson na Puma. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Size 7. Yan o, baka magustuhan nyo to. Okay pa ilalim mo, 1.5 less 30. Alright to guys, so sunod natin ng another Kyrie shoes. Ganda ng colorway nyo. Tapos embroidered pa yung pinaka-check nyo. Ganda, solid, size 7. Yan o, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang upod guys, so 1,580 less 30. Yan o, ganda po. Ito naman sa mga pamormang sapatos, ito Nike Air Max. Yan o, all goods pa naman siya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan o, Nike Air Max. Yan, ang size nito size 7.5. Yan o, dyan pa yung original insole nya, 1.5. yan, less 30. Yan, ito naman, sunod natin tong Adidas. Ganda ng ano nya, may pagka-camouflage yung design nya. Yan, yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set guys oh. Yan oh, okay pa yung ilalim oh. Yung 1,200. Tapos size 7. Yan, size 7. Tapos ito, sunod naman natin tong Nike Blazer na high. Yan oh, solid pa na ito guys oh, ganda pa oh. Tapos ang price na to 1.5. yan, okay pa ilalim, 1.5 less 30. yan, ang size nito size 8. alright, ganda oh, kunting linis lang to. Tapos ito naman, sunod natin tong KD shoes. Yan oh, ganda ng colorway, ganda ng forma na ito. Yan, ang size nito size 7. Yan oh, sa mga size 7 dyan oh, 1,880. yan, okay pa ilalim oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ganun din yung pares niya. Ito yung pares niya guys oh. Yan oh, ganda pa oh, solid. Tapos ito pa, yan, pang sport shoes na Mizuno. Yan, size 9. yan, ilalim niya minimally drag to drag 1.5 less 30. Tapos ito pa, another pogi shoes na Adidas. Yan, size 9.5 naman to. Ganda na ito, pamorma, pang motor. Yan, okay pa yung ilalim nyo, 1,580 less 30. Tapos ito pa, solid na Adidas EQT. Ganda oh, leathers to guys oh. Yan, Adidas EQT size 8 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ilalim niya okay pa naman, wala pang upod, 1,200. yan, ito naman, yan, pang araw-araw. Yan, Nike Training Flex Adapt.
Yan, size ano naman to, check natin. Yan, size 9. Yan, size 9 sa pambabae. Yan. Ilalim niya, all goods pa. 1.2 lang siya, less 30. Yan, sunod naman natin tong GT Cut. Ayan, oh. Nike GT Cut 1580. Ano, okay pa ilalim, oh. Tapos medyo maliit ang size. Yan, size 7. Ayan, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. GT Cut. Yan, ito pa, Kyrie, ganda rin ito, ganda ng colorway, size 8.5. Yan, 8.5. Okay pa, oh, goods na goods pa to. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1,880. Alright. Tapos ito pa, sunod natin tong Nike Air Max, ganda ng colorway na ito, angas, oh. Ganda ng kulay, size 7. Yan, o, baka magustuhan nyo to, 1.5 less 30. Yan, ito naman, sunod natin tong Adizero Adidas. Yan, size 8.5. Yan, okay po, wala pang ganong upot, 1,880. Yan, yan, baka magustuhan nyo to. A few moments later. So, yun na mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa kaya ni Kuya Todo sa Maligaya Market. Ayan, nakasale na po, less 30% off. Ayan, punta na kayo rito guys, oh. Ang dami pa mga natitira mga solid na sapatos. Ayan, Swami Body. Alright, naman yung arrival ulit. ayan guys, malapit naman yung arrival. Ayan, wala pa yung exact date. Abang-abang tayo. Support yung page namin. Alright, yan guys, supportan nyo rin yung page, Facebook page namin ni Swami Body, Eric TV. TikTok ko. Ayan, saka yung TikTok niya, TikTok ko rin. Ayan, ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. Kita-kita tayo ulit sa ating vlog. Ayan, bye bye.